أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما المو أني تغمى من كفو ألو تعالى كتاب باكو نونو قرآن نينيا دوزيام أسيزي أمبي سورة الذارية دي كنوبي قرآن سورة بدوروني كلنا آية دمدو دي بي أمبلو كاداميني آية تاني دورونا لا kase atani kɔnɔntɔnna ma ne tɛ ka taga se a aya muganin sabanan ma ni wagati ma janya an bolo kosɛbɛ. O don kunu an kumana suratul bakara aya 5 fɔlɔw de kan. Allahu ta'ala y'a yirana k'a fɔ zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin ko kuranɛba min filɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ kitabu de don, siga kitabu tɛ, siga na fɛn tɛ a kɔnɔna la, siga man kan ka kɛ a la, wa kanda de don ala ɲɛsiranɲɛjɔnw ye. A sɔrɔla k'a fɔ an ɲɛna ala ɲɛsiranɲɛjɔnw jɔnw de don. An ye passage min ta bi fana ni Alahu Ta'ala sɔnna ma, a bɛ kuma o ala ɲɛsiranɲɛjɔn kelen ninnu de kan. Ala k'an fara o kan, sabu Alahu Ta'ala a ye yamaruyali kɛ ni sun ye tuma min na kuranɛ kɔnɔna la. Ako ya ayyuhalladhina amanu aw mɔgɔ minnu limaniyara kutiba alaykumus siyam, an ye sun ka o wajibiya aw kan kama kutiba ala alladhina min qablikum, i komi minnu kɔnna aw ɲɛ an y'a wajibiya olu kan cogo min na la'allakum tattaqun, walasa aw ka kɛ ala ɲɛsiranɲɛjɔnw ye. Donc bi aya ninnu fana a bɛ kuma o ala ɲɛsiranɲɛjɔnw de kan. Ala k'an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen fara o kan. Allahumma amen. Allahu tabaraka wa ta'ala ako o de la sa aya 15 na innal muttaqina fi jannatin wa uyun, kika dɔn k'a fɔ ala ɲɛsiranɲɛjɔnw u bɛ kɛ alijinɛ de kɔnɔ ani sumaw kɔrɔ, des ombres sinon des ombrages. Ni dɔnnibagaw bɛ se ka a tafsir k'a fɔ Allahu akbar, alijinɛ yiri sun Allahu akbar k'u bɛ kɛ olu de sumala. Ne balimakɛw ani ne balimamuso, ni alakira b'a fɔ a ka haditha la sallallahu alaihi wasallam ko i k'a dɔn k'a fɔ yiriw bɛ alijinɛ kɔnɔ, yiri min cɛ bɛ se ka yɛlɛn sokɛ kuwale kan ka san 100 kɛ ka boli, a bɛ yiri kelen suma kɔrɔ. Allahu akbar. Allahu ta'ala ko ala ɲɛsiranɲɛjɔnw k'u bɛ kɛ alijinɛ yiriw suma de kɔrɔ. Ne balimakɛw ani ne balimamuso, tuma dɔw ni an bɛ burusuw kɔnɔ, an bɛ duguw kɔnɔ, vilbaw kɔ kan, i k'a dɔn k'a fɔ i bɛ se yɔrɔ dɔw la tile fariman kɔrɔ, i bɛna mangoro sunbaw ye yɔrɔ dɔ fɛ, n'i donna u kɔrɔ wallahi lafiyaba de do hakika yɛrɛ la. Ne balimakɛw ani ne balimamuso, Allahu tabaraka wa ta'ala a bɛ o misali dira an ma yan alijinɛ kɔnɔ, sabu n'a fɔra alijanna yɛrɛ o ye jardin de ye.
donc k'u bɛ kɛ jardinw de kɔrɔ yiribaw bɛ jardin minnu kɔnɔ cɛɲa de don wa kasa dumanw de don wa ani yiriw yɛrɛ suma lafiya min bɛ o kɔrɔ o de don ani kɔɲɛ minnu bɛ bolo alijinɛ kɔnɔ ka bɔ ji duman o kɔɲɛw la ka bɔ nɔnɔ kɛnɛ o kɔɲɛw la ka bɔ di le miel o kɔɲɛw la ka bɔ dɔlɔ min tɛ mɔgɔ kunkolo ɲami o kɔɲɛw la ani min fɛn fɛn fɛ bɛ alijinɛ kɔnɔ ko ala ɲɛsirinɲɛ jɔnw bɛna kɛ alahu akbar o jardinw kɔnɔ ani o ombre ninnu na nin cogo in na ne balimakɛ ani ne balimamuso a ko di tabaraka wa ta'ala aya 16 na akhidhina ma atahum rabbuhum ko u b'a la ka fɛn minɛ u b'a la ka fɛn ta fɛn o fɛn nana u ma ka bɔ u ma yɔrɔ la i k'a dɔn k'a fɔ n'i donna alijinɛ kɔnɔ i bɛ dunanya de la Allahu ta'ala ka dunanya Allahu ta'ala ka jɛn kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ alijinɛ min n'i donna kɔnɔ ni i ka baara i ka jija ye nka fɛn min kɔnna o ɲɛ o de ye Allahu ta'ala ka hinɛ ye donc n'i donna a kɔnɔ fosi tɛ alijinɛ kɔnɔ hinɛ kɔ fosi tɛ alijinɛ kɔnɔ hɛrɛ kɔ fosi tɛ alijinɛ kɔnɔ diya kɔ fosi tɛ alijinɛ kɔnɔ lafiya kɔ fosi tɛ alijinɛ kɔnɔ plaisir yɛrɛ kɔ sɛgɛn tɛ yen hami tɛ yen jɔrɔ tɛ yen bana tɛ yen taɲa tɛ yen nin bɛɛ lajɛlen de bɛ Allahu ta'ala ka alijinɛ kɔnɔ e yɛrɛ k'a lajɛ e b'a la ka baara min kɛ don o don yali o bɛ alijinɛ sara bɔ wa ne balimakɛ ani ne balimamuso donc Allahu ta'ala ko alijinɛ kɔnɔdenw fɛn o fɛn de natira u ma ka bɔ u ma yɔrɔ la tabaraka wa ta'ala k'u b'a bɛɛ ta la u b'a bɛɛ minɛna u bɛ k'u yɛrɛ wasa ni a bɛɛ lajɛlen sabu fɛn kolon tɛ di mɔgɔ ma alijinɛ kɔnɔ fɛn jugu tɛ di mɔgɔ ma alijinɛ kɔnɔ subhanallah fɛn o fɛn bɛ di alijinɛ kɔnɔdenw ma a bɛɛ lajɛlen fɛn nafamanw de Allahu ta'ala ko u ma walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim ko a bɛ aw ye ma tashtahi anfusukum ni aw ni ye fɛn o fɛn kanu wallahi o b'aw ye alijinɛ kɔnɔ walakum fiha ma tad'un ani ni aw ye min ɲini ka min deli wallahi o de bɛ di aw ma ayi o tɛ alijinɛ kɔnɔ Allahu akbar a ko da'awahum fiha subhanaka allahumma ko u ka delikan yɛrɛ o alijinɛ kɔnɔ o de ye tando dɔrɔn k'a fɔ subhanaka sanuya bɛ e Allahu ta'ala ye ani tando Allahu akbar wa tahiyyatuhum fiha salam wa u ka foli o alijinɛ kɔnɔ ko tɛ dɔwɛrɛ ye salam salaman salama e komi a b'o fɔ an ɲɛna waƙi a kɔnɔna la cogo min na a bɛɛ lajɛlen kisi de kisi foli sabu kisi mɔgɔw de don u bɛ alijinɛ min yɛrɛ kɔnɔ a tɔgɔ de ko daru salam ko kisi so Allahu akbar wa akhiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin wa k'u ka deli yɛrɛ u ka duwawu fana laban Allahu akbar ko de ko tando bɛ Allahu ta'ala ye ale min ye diɲɛ danbagama ye donc fɛn o fɛn bɛ nati u ma ka bɔ u ma yɔrɔ la Allahu ta'ala ko Allahu akbar a bɛ a bɛɛ lajɛlen ta alijinɛ kɔnɔden bɛ a bɛɛ lajɛlen minɛ a bɛ sɔn a bɛɛ lajɛlen ma wa a ka nafa ni a ka hɛrɛ de bɛ a bɛɛ lajɛlen na innahum kanu qabla dhalika muhsinin an bɛ donna u ka définition la sisan Allahu ta'ala ko u ye nin bɛɛ sɔrɔ mun de la u donna alijinɛ yɛrɛ kɔnɔ cogo di a ko innahum i k'a dɔn olu de kɛra kɛnu qabla ka kɔn nin bɛɛ ɲɛ ka kɔn alijinɛ donni ɲɛ ka kɔn alikiyama sanga yɛrɛ ɲɛ ka kɔn kaburu donni ɲɛ kɛnu Allahu akbar dhalika muhsinin ko u kɛra ɲumankɛlaw de ye diɲɛ kɔnɔ mais ɲuman simple tɛ dɛ al-ihsan ça c'est l'excellence dans la bienfaisance Allahu akbar ka kɛ ɲumankɛla dafalen yɛrɛ yɛrɛ ye sabu ala bɛ yamaruya kɛ ni mun ye o de ye ɲuman ye mɔgɔ min kɛra o kɛbaga ye ala kira ko sɔsam ko mɔgɔ de don min ye Allahu ta'ala bato i komi n'ale ɲɛ bɛ ala jɔlen na ala bɛ ka ale lajɛ bato la Allahu akbar ko ka da kan n'i ɲɛ tɛ ala la i ka tiga kan k'a fɔ Allahu tabaraka wa ta'ala ɲɛ b'i la mɔgɔ minnu ye ala bato
ka da kan u dalen do ala k'a fɔ ala o taala ɲɛ bɛ u la u ka ŋaniyata u ka fɔta ani u ka kɛta bɛɛ lajɛlen la o tigilamɔgɔ humul muhsinun olu de ye ɲumankɛlaw ye donc ala o taala ko innahum kanu qabla dhalika ka kɔn ni ɲɛ muhsinin ko u kɛra ɲumankɛlaw de ye innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Donc Allahu akbar u kɛra ɲumankɛlaw de ye. Allahu akbar u ka diɲɛnatigɛ kuru bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la. Ne balimakɛw ani ne balimamusow, ɲuman min filɛ nin ye ani juguman tɛ kelen ye. Allahu ta'ala ko wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a. Ɲuman ani juguman wallahi u tɛ kelen ye. Tiɲɛ ani galon wallahi u tɛ kelen ye. Tilennenya ladiriya i k'a dɔn k'a fɔ ani tɔɲɔ wallahi u tɛ kelen ye. Maloya mɔgɔ min ni pudeur b'a la ani yɛrɛsagokɛ wallahi u tɛ kelen ye. Wa kanda Allahu akbar ani fili wallahi ninnu fana tɛ kelen ye. Wama tastawil ahya Allahu akbar, c'est-à-dire que ko i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛnɛma ani su olu fana bɛ se ka kɛ kelen ye cogo di. Subhanallah. Donc an ka tigɛ kan k'a fɔ ɲuman min filɛ nin ye kunandiya sirilen de o de la. Donc ala ɲɛsiranna jɔn minnu filɛ nin ye ala o taala ko innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Cogo di o ɲuman na. Donc n'a fɔra ko ɲumankɛlaw dɔrɔn tuma dɔw i b'a sɔrɔ mɔgɔw hakili b'a ye ko ka ɲuman kɛ ka taga fantanw ni dɛsɛbagatɔw ma. Ayi komi an y'a fɔ cogo min na ala o taala bɛ yamaruyali kɛ ni fɛn min ye dɛ. Ala bɛ ɲini ni baara fɛn o fɛn ye o baara de ye ɲuman ye. O cogoya in na seli ye ɲuman ye. O cogoya la sun ye ɲuman ye. O cogoya la sadaka ye ɲuman ye. O cogoya la jakadi ye ɲuman ye. O cogoya la kumakan duman fɔ o ye ɲuman ye. O cogoya la ka furuɲɔgɔn ladon ka ɲɛ, ka sabali ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ, ka ɲɔgɔn nafa de, ka ɲɔgɔn bali dimi ma ani violence conjugale ma ani juguyaw ma, nin bɛɛ lajɛlen Allahu akbar nin de ye ɲuman ye ne balimakɛw ani ne balimamusow. Ka éducation ɲuman di denmisɛnninw ma, ka harijigɛ ɲini hɛrɛ la, i k'a dɔn k'a fɔ a tɔgɔ ye di tilennenya la, ladiriya la, cɛsiri la, wɔsi la. Allahu akbar a bɛ fɔ nin bɛɛ lajɛlen de ma ko al ihsan baara ɲuman madama ni a kɛra avec conscience qu'Allahu ta'ala est. Il m'observe. Il est un observateur vigilant. Inna Allah kana alaykum raqiba. Ko Allahu ta'ala abaka kan lajɛ de telle sorte que anga keta foshi te tɛmɛ a kan tabaraka wa ta'ala. Qawlan wa amalan wa i'tiqada. A te tɛmɛ a kan cogo si de la. Anga dusukunataw, anga kumakan fɔtaw ani anga baaraw ne balimakɛw ani ne balimamuso. A ko di sa ko o ɲuman kɛ olu ye jumɛn de ye. A ko di tabaraka wa ta'ala kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. Ko u kɛra ko su kɔnɔna la u ka sunɔgɔ o kuntala o kun ka surun. Allahu akbar. I ye kumakan fɔ tɔgɔ ye mɔgɔ hakilimaw ye. Ni ala ta'ala ko u ka sunɔgɔ o kuntala ka surun su kɔnɔ, o kɔrɔ de ko u kun bɛ o ɲɛla yɔrɔ jumɛn bɔdenniw kɔnɔ wa walima gɛrɛnw la kɔrɔfɔliw la. Ayi, u jɔlen don Allahu tabaraka wa ta'ala ɲɛkɔrɔ walima u sigilen don ni Allahu ta'ala ka kuranɛ ye. E ma ye a ye min fɔ kira ye kabiri sallallahu alaihi wasallam ci in daminɛ la wa, a ko ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila. E min bɛ biri finiw la, Allahu akbar, qumil layla, i ka wuli su kɔnɔna la illa qalila fo n'a bɔra wagati surunna. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Ko i k'i jija a ka kɛ su kilancɛ ɲɔgɔnna yɛrɛ ye walima i ka dɔɔnin bɔ o janya la. Aw zid alayhi, walima i ka dɔ fara o janya kan. I ka nin bɛɛ kɛ mun kama? Warattilil qur'ana tartila. Ko i ka kuranɛ kalan de tartil. Il faut tartiler le Coran, tartil. Il faut tilawati le Coran. Ko ka kuranɛ kalan ni kalan ko la ɲuman ye. A k'a sɔrɔ i b'a dɔn. Les règles du tajwid. A k'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ kuranɛ kalan ala kama fɔlɔ. Yɛrɛ yira tɛ. Ala kama, Allahu akbar, parce qu'il y a dɔn ko ala ka kumakan de don. I y'a dɔn k'a ka kan ka kalan ka ɲɛ de. I y'a dɔn k'a fɔ hali seli kɔnɔ a ka kan ka kalan ka ɲɛ de pour faire voyager Allahu akbar les gens. Raison pour laquelle
misiriw yɛrɛ bɛ mɔgɔw invité mukaraw invité ka bɔ Egypte ni Maroc ni dugu wɛrɛw la Allahu akbar walasa Allahu akbar an fɛ yan Canada u ka mɔgɔw la voyager tarawiw kɔnɔna la ani tahajjudu kɔnɔna la donc ko i ka wuli su kɔnɔna de la ka jɔ ka Allahu Ta'ala ka kuranɛ kalan o de ye wuli kun yɛrɛ ye ne balimakɛw ani ne balimamuso donc a ko al-muhsinun ko ala jɔn ɲuman ninnu non seulement ɲumankɛlaw kun don mais cogo di ko kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. C'est des gens qui dormaient peu la nuit. Allahu Akbar. Ils étaient avec Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ou ya donc à fo ni shu sera wagati do Allah Ta'ala be jigin. Chogo la chogo min benen do ama. Déplacement la chogo min benen do Allah Ta'ala ma bafo. Yeli deli kela jumen de be min benen Allah Ta'ala deli. Nga ka wele jabin yuraina. Yali Allahu Akbar ya fa della jumen de be min be ya fa nyine Allah Ta'ala fe wala sanga ya fa ama. Nga nitma ba soro. Allahu Akbar mɔgɔ fanba bɛ sunɔgɔ la ne balimakɛw ani ne balimamuso donc kanu qalilan min al-layli ma yahja'un o kɛra mɔgɔw de ye minnu ka sunɔgɔ o kunkuntala ka sɔrɔ Allahu Akbar su kɔnɔna la wa bil ashari hum yastaghfirun ama bande ko su laban fan fana fɛ ko o kun kɛra yafa delilaw de ye Allahu tabaraka wa ta'ala fɛ Allahu Akbar والمستغفرين بالأسهار الله تعالى ركمنا وك سورة الإمران فنكونو كمونون بي يفانيني على في شو لبنا الله أكبر إيه ركان النجي أدو بالا إبيكا شو بك سنغولا كتلاك فجري رتم إيكا وإفنا يبخلوية الله أكبر كتغا فانتوما سبحان الله غنونون فلاني non seulement il dormait peu de nuit ou kasungala snogo kunkuntala kasurun shu kononala nga amabande u ye fajiri yɛrɛ seli u bɛ to yafadeli de la Allahu Ta'ala fɛ fo ka se tile wulili ma ka tila ka jɔ ko fila yɛrɛ seli Allahu Ta'ala ye walaha waati la ne balimakɛw ani ne balimamuso ni kira ko sallallahu ko Allahu Ta'ala b'a fɔ jɔn bɛ nafila dɔ seli ɲɛ a ka tile daminɛ la walasa n ka nafa a ka tile kuru bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ne balimakɛw ani ne balimamuso u ye su waati jan kɛ nafila seli la Allahu Ta'ala ye kuranɛ kalan la Allahu Ta'ala ye Allahu Ta'ala deli la Allahu Akbar a wagati laban fana la u bɛ yafa deli la Allahu tabaraka wa ta'ala fɛ wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum wa ko a kun bɛ u ka nafolow la une part niyɔrɔ bɛ u ka nafolow la jɔnniw ye fantan minnu n'a y'a sɔrɔ olu bɛ deli kɛ ani fantan minnu yɛrɛ ni hali ka fɛn sɔrɔ o jigiya tɛ u ye Allahu Akbar ko a kun bɛ ni ala ɲɛsiranya jɔn ninnu ka baaraw la une part niyɔrɔ bɛ a la Allahu Ta'ala ka fantanw ye ani dɛsɛbagatɔw ye ne balimakɛw ani ne balimamuso Allahu Akbar e ka ni mɔgɔ ninnu lajɛ olu dara ala la ka se hakɛ la u ka sunɔgɔ o kun ka dɔgɔn su kɔnɔna la subhanallah u ka su wagati laban fana na u bɛ yafadeli de kɛ Allahu Ta'ala fɛ wa tile kuru fana kɔnɔna la tuguni Allahu Ta'ala ye o sɔn min na Allahu Akbar u bɛ dɔ di o la Allahu Ta'ala ka jɔnw ma minnu kɛra fantanw ani dɛsɛbagatɔw ye ne balimakɛw ani ne balimamuso i komi Allahu Ta'ala b'a fɔ an ɲɛna tuguni suratul Fatir kɔnɔ innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus sala wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur ko mɔgɔ minnu bɛ Allahu Ta'ala ka kuranɛ kalan k'a ɲɛ wa aqamu sola ka tila ka seli jɔ k'a tilen ni jija ye faridaw kɔfɛ ka jija nafila seli la wa anfaqu mimma razaqnahum ka tila Allahu Ta'ala ye u garisɛgɛ min na olu yɛrɛ fana bɛ nafakati dɔ kɛ o la u bɛ dɔ di fantanw ma fantanw niyɔrɔ olu y'o dɔn Allahu Akbar u ka sɔrɔ la sabu Allahu Ta'ala ko innakum tunsuruna bi du'afaikum ko aw ye dɛmɛbagaw de ye ka tɛmɛ dɛsɛbagatɔw ma Allahu Akbar ko mɔgɔ minnu bɛ ta u bɛ Allahu Ta'ala ka kuranɛ kalan u bɛ seli jɔ ka tilen surtout ka jija kɛ nafila seli la ka tila u ka sɔrɔ la fantanw u bɛ dɔ di olu ma cogo di sirran wa alaniya u b'a kɛ dogo la ani kɛnɛ kan u b'a a halasiya Ala yɛrɛ jati kama mɔgɔ tɛ bɔ a kalama tuma dɔw fana u b'a di fantanw ma waritigi wɛrɛw ɲɛna walasa olu fana ka hitaju Allahu Akbar ka ɲumanya kɛ ka taga fantanw ni dɛsɛbagatɔw ma ne balimakɛ Allahu Ta'ala ko ninnu yarjuna tijaratan lan tabur ils espèrent
un commerce qui ne périra jamais. Ko nous be jago de là avec Allah Ta'ala. Jago minte sa abada. Allahu Akbar. Sabu Allah Ta'ala ko ditukune. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata yuqatiluna fi sabilillah. C'est Allah Ta'ala a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ko uye Allahu Akbar. Falen de ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala est sanin de ke Allahu Akbar mu'minun bolo ou farkolo ani ou ka soro la leur être et leur avoir en échange du paradis ay olube ou ka vidi alama Allah Ta'ala be alejina di oma ja'alana Allahu minhum. Donc ayo de mithali di amaya tukuni nebal makaw ani nebal monso ko kumbe snoro ka dɔgɔya su kɔnɔna la sabu u bɛ nafila seliw la u bɛ kuranɛ kalanw na u bɛ yafa deliw la Ala tabaraka wa taala fɛ tuubiw la u bɛ duwawu kɛ la u balima wɛrɛw yɛrɛ ye k'a sɔrɔ olu t'a kalama ka duwawu kɛ i balimaw ye k'a sɔrɔ u t'a kalama k'u ta u tɔgɔ yɛrɛ ma Ala ne bɛ n balimakɛ walima n balimamuso karisa ka nin problème in kalama ne tigi Ala ne b'a ɲini fɛ i ka haminanko nɔgɔya ne tigi Ala ne bɛ karisa ka banako kalama ne tigi Ala ne b'a ɲini fɛ i ka nɔgɔya ka ye i ka kɛnɛya d'a ma an tigi Ala an ye karisa ka banne ko mɛn an tigi Ala an b'a ɲini fɛ i ka hinɛ la i ka yafa kama i ka ɲininkali nɔgɔya an ma wa hakɛda ne balimakɛw ani ne balimamuso ka kɛ Ala mɔgɔ ye nin cogo in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni Ramadan kalo in kɔnɔ ne balimakɛw ani ne balimamuso donc an kun y'a fɔ ko an bɛ taga soit aya 19 la walima ka taga se 23 ma inshallah an bɛ se ka continuer inshallah pour terminer parce que Ala Ta'ala ye an la miiri k'an la tasi cogo wɛrɛw de la a kɛlen kɔ ka mumina ninnu ka sifatu fɔ an ɲɛna yan ne balimakɛ ne balimamuso a ko tabaraka wa ta'ala وفي الأرض آيات للموقنين ko i k'a dɔn k'a fɔ dugukolo ba in kan ayaw de bɛ tamasiyɛnw de bɛ mɔgɔw ye danganiya mɔgɔw minnu bɛ miiri ka tasi tamasiyɛnw de bɛ ka Ala Ta'ala ye k'a dɔn k'a fɔ inna fi khalqi samawati wal ard waqtilafi layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Certes, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance des nuits et des jours, il y a des signes pour les doués d'intelligence. Olu ya dɔn k'a fɔ wallahi sankolo ma yɛrɛ bila yen. Olu y'a dɔn k'a fɔ wallahi dugukolo ma yɛrɛ bila yen. Olu y'a dɔn k'a fɔ wallahi ji tɛ jigin ka bɔ san na gansan. Olu y'a dɔn k'a fɔ su ni tile bɛ ɲɔgɔn falen ni mun kɛ wallahi nin si tɛ gansan ye nin si tɛ hasard ye. O tuma mɔgɔw kunkolo wulila de subhanallah ni bɛ se ka kɛ gansan ye cogo di a fillahi shakkun yali siga yɛrɛ bɛ Ala la wa fatiri samawati wal ard sankolo ani dugukolo danbaga ma e bɛ se ka siga Ala Ta'ala la cogo di subhanallah Ala ka ne silamɛ bɛɛ lajɛlen kisi o ma donc a ko wa fil ardi ayatun lil muqinin ko Ala Ta'ala ka bolonɔw a ka tamasiyɛnw bɛ dugukoloba in kan wa fi anfusikum afala tubsirun wa k'a bolonɔw bɛ aw yɛrɛ kunna Allahu akbar an yɛrɛ bakun bɛɛ de ye Ala Ta'ala ka ayaw ye kabako an yɛrɛ adamaden yɛrɛ dilan cogo Ala Ta'ala fɛ ka a lajɛ e bɛ ji min ka dumuni min ka nin bɛɛ kɛ mɛ ni o donna nin bɛɛ lajɛlen bɛ taga place la organisme mago bɛ minnu na a bɛ olu ta dɔw bɛ taa joli la dɔw bɛ taga kɛ kolow ye ka taga fasaw ka olu renforcer etc minnu man ɲi o dɔw bɛ bɔ wɔsijiw fɛ dɔw bɛ bɔ ayiwa cogo wɛrɛw la minnu dɔnnen don bɛɛ lajɛlen yɔrɔ la Allahu akbar e bɛ se ka nin bɛɛ ye hasard ye cogo di subhanallah Ala yɛrɛ o de fɔ yan wa fi anfusikum ko a ka bolonɔw a ka tamasiyɛnw bɛ aw yɛrɛ bakun na afala tubsirun o tuma aw tɛ jateminɛ kɛ wa aw tɛ se ka lajɛli kɛ wa aw bɛ mɔgɔw to yen cogo di olu ka aw tromper n'a ma fɔ ko la science a bɛ fɔ ko karisa walima a bɛ fɔ ko ne subhanallah i ka mɔgɔw ka se k'u bolo bila i ɲɛ da la pour que i kana yeli kɛ mɛ kana sɔn mɔgɔ ka fɛn bila i dusukun da la ne tɛ o y'i ta tiɲɛnen Ala ka ne silamɛ bɛɛ lajɛlen kisi o ma donc a ko tabaraka wa ta'ala wa fi anfusikum afala tubsirun ko ale ka bolonɔ o bɛ aw yɛrɛ bakun yɛrɛ la o tuma aw tɛ Allahu akbar jateminɛ kɛ wa wa fi samaa'i rizqukum wa ma tu'adun wa ko aw k'a dɔn k'a fɔ aw ka garisigɛw ani aw bagabagara aw ladira ka bɔ min ma lahara ko alijinɛ ko ni jahanama ko Ala Ta'ala ka menasi Allahu akbar k'i ka tigɛ a kan k'a fɔ Allahu akbar olu bɛ subhanallah sankolo de la olu réalisation olu ka latigɛ Allahu akbar k'i ka tigɛ a kan k'a fɔ bɛ sanna i k'a dɔn k'a fɔ ji min ni Ala Ta'ala b'a lajigin ka bɔ sanna
wallahi an ka garisɛgɛ dugukoloba in sanfɛ a fanba bɛɛ gulonnen dɔ ni ji in de la wa nazalna mina samai ma'an mubaraka ko an bɛ ji barikaman lajigin ka bɔ sana ka na n'a ye au moyen de cette eau là an bɛ aw ka yiridenw lafalen aw b'aw min ni a ye aw b'aw ko ni a ye aw bɛ aw ka yiridenw dan walasa Allahu akbar olu ka falen ni a ye aw b'aw ka baganw la dumuni ni a ye hali olu yɛrɛ bɛ yiri minnu ɲimi Allahu akbar k'o dun o bɛɛ lajɛlen bɛ barakaya ni nin ma'an mubaraka ni nin ji in de ye wallahi même aw ka buildingiw système hydraulique de bɛ ne balimakɛ ani ne balimamuso ni ji yɛrɛ tɛ i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛnamaya tɛ k'a dɔn k'a fɔ anw yɛrɛ danna Allahu akbar ka bɔ nin ji in de la ne balimakɛ ani ne balimamuso o kama même ni scientifique b'a lajɛ est-ce que la vie serait possible planète wɛrɛw kan u bɛ fɛn fɔlɔ minnu jateminɛ est-ce que ji bɛ est-ce que ji de la ka kɛ est-ce que glace de bɛ le H2O là est-ce que a bɛ ne balimakɛ ani ne balimamuso donc Allahu taala ko wa fi samai rizqukum wa ma tu'adun k'aw ka tiga kan k'a fɔ aw ka garisigɛ bɛ sankolo de la ani ce qui vous a été promis Allahu akbar a ko de o la sa tabaraka wa ta'ala fa wa rabbik aw fa wa rabbi samai wal ard innahu la haqq mithla ma annakum tantiqun ala yɛrɛ kalla Allahu akbar fa wa rabbi samai wal ard ko nin cogoya in na ne kalila sankolo ani dugukolo danbaga mala innahu la haq ko ni min bɛ ka fɔ aw ɲɛna ni kuranɛ in tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de don Allahu ta'ala tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de don kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de don silamɛya diinɛ in innahu la haq i ka tigɛ o kan cogo di mithlama annakum tantiqun Allahu akbar mithlama annakum tantiqun ikomi e yɛrɛ bɛ se ka kuma cogo min na dɛ i dalen don i yɛrɛ dala kan na cogo min na dɛ wallahi k'i ka tigɛ kan k'a fɔ nin ye Allahu taala fana dala kan de ye façon de parler bien sûr nin ye Allahu taala ka kumakan de ye ne balimakɛw ani ne balimamuso donc an kun y'a kanu ka ni aya damadɔw ka an plonger olu de cɛma bi ne balimakɛw ani ne balimamuso an b'a ɲini Allahu tabaraka wa ta'ala fɛ ala ka sini yira an sini an kɛnɛ la ka a nɔgɔya an ye an ka se ka an plonger Allahu ta'ala ka kuranɛ ba in cɛma halisa an b'a ɲini Allahu tabaraka wa ta'ala fɛ ala k'an fara kuranɛ dongew kan Allahumma inna abiduka banu abidika banu ima'ik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا وقائدنا وسابقنا إليك وإلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الذلل ودفع عنا به النقم وزدنا فيه من النعم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام آمين 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 وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.